Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 5. I hope you all are fine. Welcome to the another English lecture, lecture number 1, part 2. Students, today we are going to complete the unit number 1, Gulliver in Lilliputians. स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने स्टोरी को स्टार्ट किया था. सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी. सो कम टू द सेकंड लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 12. बट दे रिटर्न सून, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा से उसके ऊपर चढ़ गए. कौन? वही लिलीपुटियंस के छोटे छोटे लोग जिन्होंने गुलिवर को ज़मीन के साथ रस्सियों से बांधा था. जैसे कि हम जानते हैं कि गुलिवर जो है वो एक हादसे का शिकार हो गई थी उसकी शिप. तो वो एक अननोन जजीरे पे आ गया था और ऐसे जजीरे पे आया था जहाँ पे बहुत छोटे छोटे टाइनी पीपल रहते हैं. तो जब वो टाइनी पीपल इसको गुलिवर को देखते हैं तो वो एकदम परेशान हो जाते हैं कि इतने बड़ा इंसान कहाँ से आ गया. तो गुलिवर बेहोश होता है तो वो सारे लोग जो है वो उसको ज़मीन के साथ जो है वो रस्सियों से बांध देते हैं. ठीक है. और जब फिर गुलिवर को होश आता है तो वो परेशान हो जाता है सब कुछ देख के, और वो टाइनी पीपल उसके ऊपर चढ़ के जो है वो उसको हर्ट कर रहे होते हैं. तो इसी को हम लेके आगे चलते हैं कि बट दे रिटर्न सोन, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा से उनके ऊपर चढ़ गए थे. यानी कि लिलीपुटियन से जो गुलिवर के ऊपर चढ़ गए थे. वन ऑफ देम came very close and called out in a high clear voice. उनमें से एक गुलिवर के बहुत क्लोज आया और हाई वॉइस में, मतलब बहुत तेज आवाज में कुछ कहा. क्या कहा? बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज. लेकिन जो भी उसने कहा था गुलिवर उसको समझ नहीं पाया था क्योंकि वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे थे. Lying there made me feel very uncomfortable. उन छोटे लोगों को उसके ऊपर चढ़ना, उसके ऊपर चलना, उसको बहुत ज़्यादा uncomfortable फील हो रहा था. I tried to free myself by breaking some strings. तो गुलिवर कहता है कि वो चाह रहा था कि मैं अपने आप को खुद को फ्री कर सकूं, खोल सकूं इन बंधी हुई स्ट्रिंग से, which had been tied to stakes in the ground. और उन लोगों ने कील ठोक कर गुलिवर को पूरी तरह से बांधा हुआ था ग्राउंड ज़मीन के साथ. I managed to free my left arm, tried to pull hard on the left side of my head. It was very painful, but I succeeded in losing some more stakes. गुलिवर कहता है कि उसने बहुत कोशिश और जदोजहद के बाद सिर्फ इतना ही हो सका कि उसके वो अपना लेफ्ट आर्म यानी उल्टा बाजू जो है वो लूज कर सका उस स्ट्रिंग से. और अब उसका जो सर था वो 2 इंच मुड़ सकता था, यानी कि वो देख सकता था कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. और इट वॉज वेरी पेनफुल, और ये सब कुछ जो उसने किया उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था. As I was doing this, the little people ran away. और जब मैं ये काम कर रहा था तो वो छोटे से जो लोग थे वो वहाँ से भागने लगे. I heard someone shout an order. फिर मुझे सुनाई दिया कि कोई उनमें से ऑर्डर दे रहा है, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ. And all at once, और इतने में ही एकदम से अचानक, about 100 arrows shoot through the air at me. तकरीबन 100 तीर उस पर शूट किए गए. Those that landed on my face and hand felt like sharp needle. जब वो एरो उस पर छोड़ रहे थे हवा के जरिए गुलिवर पर, तो वो उसके फेस और उसके हैंड पर जाके लग रहे थे जो उसको सुई की तरह चुभ रहे थे. I shouted with pain. गुलिवर पेन से चीखने लगा, शाउट करने लगा. I covered my face with my left hand and tried to break all the string. जो उसने अपना लेफ्ट हैंड लूज किया था उसने अपने फेस को कवर किया ताकि उसके फेस पर वो एरोस आकर ना चुभे. और गुलिवर चाह रहा था कि वो सारी तारों को तोड़ दे. I wanted to get free, but the little man shoot more arrows. वो चाह रहा था कि आज़ाद हो जाए, लेकिन वो जो छोटे लोग थे वो मज़ीद तीर उस पर बरसाए चले जा रहे थे. So try to push their spears into me. कुछ लोग उस पर नेज़ाबाजी भी कर रहे थे. Luckily, खुशकिस्मती से, my jacket was made of strong cloth and their spears were not sharp enough to go through that.
گلیور کہتا ہے کہ خوش قسمتی سے اس کی جیکٹ جو ہے وہ ایک ایسے کلاتھ سے، ایک ایسے کپڑے سے بنی ہوئی تھی کہ جس پر وہ نیزے اثر نہیں کر رہے تھے. I decided to lie still. پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ خاموشی سے وہیں لیٹا رہے. When the little people saw me lying still, they stopped shooting. جیسے ہی وہ خاموشی سے وہاں پر لیٹ گیا تو جو 6 inches ٹال پیپل تھے انہوں نے بھی شوٹنگ کو جو ہے وہ روک دیا. Then they built a little platform. پھر کیا کرتے ہیں وہ 6 inches ٹال لوگ جو تھے وہ ایک پلیٹ فارم تیار کرتے ہیں. Its top was about 18 inches from the ground. اور اس کی جو اونچائی تھی وہ تقریباً 18 inches کی ہوتی ہے. One of the little men began to speak, but I could not understand anything that he said. ان میں سے ایک آدمی کچھ کہتا ہے لیکن گلیور کہتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ پاتا کیونکہ ان کی لینگویج ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. I was in pain because it was so hot. وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز 6 inches tall people اسے دے رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی گرم ہوتی ہے. I opened my mouth and pointed to it because I was very hungry. گلیور اپنا منہ کھولتا ہے اور اس طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے. He understood. اور وہ جو للی پوٹینس تھے وہ یہ بات جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ He ordered some people to place ladders مطلب سیڑھیاں against my sides and this they did at once. پھر ان میں سے ایک جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ تمام آدمیوں کو بولتا ہے کہ اس کی باڈی کی طرف لیڈرز یعنی کہ سیڑھیاں لگائے جائیں اور پھر یہ فوراً سے سارے مل کر سیڑھیاں لگا دیتے ہیں. More than 100 men climbed the ladder. تقریباً 100 لوگ اس سیڑھی پر چڑھ کر اس کے اوپر آتے ہیں. Carrying baskets of bread and meat. اور ان کے ہاتھوں میں باسکٹس ہوتی ہیں کس کی؟ بریڈ اور میٹ کی. Their loaves of bread were so small that I ate 3 of them at a time. اور ان کے جو بریڈ کے لوفز ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گلیور نے ایک ہی وقت میں 3 کھا لیتا ہے. The little people were pleased. اور وہ جو چھوٹے 6 inches tall people تھے وہ بہت خوش ہوتے ہیں because I had eaten their food. کیونکہ انہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ گلیور نے ان کا دیا ہوا کھانا کھا لیا. But when I wanted to be free, made it clear that I could have food but not my freedom. تو گلیور کو ایسا لگا کہ شاید اب ان کو اس پر رحم آ گیا ہے اور یہ لوگ اس کو فری کر دیں گے، لیکن وہ اس بات کو کلیئر کر دیتے ہیں. کیا کلیئر کر دیتے ہیں کہ that I could have food but not my freedom. وہ کلیئر کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کھانا تو دے سکتے ہیں لیکن آپ کو آزادی نہیں دے سکتے. فریڈم مینس آزادی. سو اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے کویسچن آنسر کو دیکھیں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس کی اسٹوری سمجھ آ گئی ہوگی. سو تب تک اللہ حافظ.